الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن ربنا سبحانه وتعالى حثنا على ذلك وذكرنا إياه في محكم تنزيله وذكر لنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Puas puji dan pagsarang syukur pa Allah Subhanahu wa taala. Amin Tuhan siarin mapatut pujian iban sinkatan pupujian tuput dakania. Amin pegnek saksian sin kita yung katunggalinnya. Hasiarin makakaus magpapanjari singkatan uno-uno pia panjari niya serta siarin makakaus manglanyapikan niya. Ampannya kita nu pia turunan Quran. Doon hanabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin hipatarrang sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan sin kasyara-syaraan niya. Doon nakahatiin kita nyureng ha mga hukuman. Dakan katu tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala panggautaan mga palangguan ha agama Islam in parakala sin agama timindug siya harua parakala amin kakahinang sin anggauta barang iban sin kakahinang sin pangatayan amin jantung pagyanun doon siya manaytayin pag-ibadat ha parakala sin arkanul Islam ha parakala sin amin rukun sin agama amin perkala pagyanun bang masabbutin rukunin makna niya hati niya sin mang dihili kamdus katu tanyusin pag-agama natu bang natu palindukun iban bang natu gaugutan hinangun indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in parakala sin pag-iman amin parakala hinang ni pagparat saya parat saya huning katunggali sin Allah subhanahu wa ta'ala parat saya hun in mga kamalaikatan sin Allah Ta'ala misan penkaunan sin kita nyuri na to pagkakitaan. Parat sayahun, inda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hipahinang. Parat sayahun, in piaturun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran iban sin kaibanan kitab na kau na ringkania. Iban sin karasulan misan wala na to na iabutan. Iban sin parakala sinadlaw kiamat. Aun, in paghisab hadlaw gana-gana. Damikian subay parat sayahun in parakala
unin hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala katu tani pakadaran in marayaw ka in yattu marayaw labi-labi in mangi bang pakatu marayaw rasya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para kala ang gautaan sin kita ni syara in subay na tu isab agarun nindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya matawagin kita ni muslimun daing ha mga rukun sin agama Islam siyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin bunyal Islamu ala khams in panagnaan niya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa inqamis salat wa itaiz zakat wal hajj wa shaumi Ramadan. In parakala sin agama Islam amin hikahugot in pag-agama sin kita niyo hikahugot in sin panindog sin kita niyo doon ha parakala daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang gautaan biya na sinasabot amunin hati niya hipagpakusog hipagpakamdos sin kita niyo in lima parakala hag iusok sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin pag-agama doon malansang halima parakala daing hamang amuin kaya susahan sin kita niyo atawakan piag-akig-akigan sin katan bang sumud nin Ramadan doon na bibistahun sin muslim in pangarta niya zazakatan mahi pasal sin maba niya papag-agarun in zakat fitra sin Ramadan iban sin zakat arta niya ha Ramadan may tabang bukon Ramadan di kita ni magzakat may ta subay pakadtuon pa Ramadan pasalin hangad bulat sin katan amin kumawa sin barakat sin Ramadan di sama uno in parakala yan mga palanggon ha agama Islam parakala mabaya kau amin hati niya dumauhat sin unin barakat sin Ramadan sa bang nagtagnain pag-usaha sin kita ni sin bukon bulan Ramadan mabaya mo utungon in pagzakat madto pa Ramadan itungon min bulan haut niya yaon itungon min bulan haut niya yaon bang pila in magsud kay mo pabulsa mo sin tiap-tiap bulan higanap mo siya madto paamuin bulan kano kau nagtagna sin amin patahunan 5 bay ubos hatahun ini maba kau magzakat ha Ramadan sa in bulan piagtagnaan sin ikaw ut pa mga 4 bulan hari tungan ni ampa Ramadan ut pa mga 4 bulan hari tungan ampa Ramadan itungon min bulan niya 4 bang pilain magsud kay mo tiap-tiap bulan ampa mo higanap madto pa arta mo amin zazakatan mo siya ganta habulan magzakat kau 4 bulan pasumuno ang Ramadan higanap mo siya madto ang pa siya mabut hihulog mo dito pa Ramadan ang pamuhiwain zakat mga palanggon ha agama Islam zakat sin pangarta sin kita niyo amin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hipatunay long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in long sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya pagpatindog kamo sin pagsambahayang atau patindugan nin pagsambahayang serta tunayan nin zakat niyo serta tunayan niyo in zakat niyo iban long niya ruku' kamu warka'u ruku' kamu serta sin mga tao magruruku' magsusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggon ha agama Islam in Nabi sallallahu alaihi wasallam siabot niya in parakala sin zakat bang maunu kahalgaan bang maunu kahalgaan sin zakat ha parakala sin Islam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat Ibnu Umar long ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas umirtu an uqatilan nas naraka kulong niya sin Allah subhanahu wa ta'ala mamuno manusia mahinang na sa fitnah Islam long niya in muslimun teroris dalil in hadith in Nabi sallallahu alaihi wasallam imyan umirtu an uqatilan nas
naraak aku sin Allah subhanahu wa ta'ala mamunu tau. Rasul dia aksin Tuhannya mamunu tau uning sabab. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga long ni sila waknila magnaik saksi sila pakatunggali sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magnaik saksi sila sin bunnal li Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay. Unainin para kala pagjihad sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahanahana bunuunin kauman, tahanahana bunuunin tauin mahadjana manusia katan. Hari na akad tuun baitaan pasampayan sin agama Islam. Bang magsulot ta para kala sin dakwah. Wairun magjatu magbuno. Sabab sin tumarrangin agama. Damik kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga Yahud. Iban sin Kristian pabaitaan sinin timurun kaniyuyan long sin Malayu palsu expired na siya kiyadto sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qauman sin Yahuda Khaybar qauman sin Yahuda Khaybar yaun dahakid sin Madinah. Dia nagsulot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puas tipu nilai Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong niya pa Madinah, wayroon niya biyuno intaw Madinah way. Gamman na kaunay Mus'ab bin Umair pa Madinah diakwahan intaw Madinah kimahagadin kamatauran na marat saya pa Allah Ta'ala yun pa Nabi niya in kamatauran sin taw Madinah bot malengkan in mga Yahud. Paghijrah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Madinah, doon din Nabi sallallahu alaihi wasallam wala niya tiangkog in Yahud. Sababin narani nagkuntara panagnaan amin mga Arab bangsa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di mauno bang taurugaing kaaw amaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lahasiaan. Amin tiay Quran ni Hamakka. Di pamamarahi biyadto iurul siya bunuun. Iban nangabi-ngabi hakaibanan mga bangsa Arab hagwa sin Makkah. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtagama. Ang panyarya isudin mga Yahud. Yahud Banu Qainuqa. Iban sin Yahud Banu Quraidah hatay kuran sin Madinah. Aun lalabayan hatay kuran sin Madinah. Iban sin kaibanan pa Yahud Banu Nadir. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga Yahud Banu Quraidah hatay kuran sin Madinah law niya kaya tunain mga tao dakula sin mga Yahud law niyain mga Arab mabaya manglunggoy sin agama namo law niyain kamu ahlul kitab maaunin pagsulot na turi halam sin Madinah sabab yari kita ni naguhula di wala biyuno tahanahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long niya magtulong tabang kita ni haparakalangan sinyari kita ni naguhula. Ampain pag-agama. Long niya on freedom na to hatungod sin pag-agama. Mag-agama kamo sin agama ni Yahudiyah. Mag-agama kami sin agama na mo Islam. Nalong sin mga kuan okay Muhammad. Sa kaliroon mayan tipo nalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naka sila rihilan sin mga Arab. Amin deng hakwa ang pasilariya nagsulot. Under table sila sin mga Arab napasud nilen kuntara deng hakwa ay deng hatay kut sin Madinah. Nalikos in amin daira sin Madinah ruunin Nabi sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat niya day para naghinang sila kuta liungakan nila maluwag amin di abutan laksuhun sin kura sin mga Arab madtupahan sipak biutangan nilay sab tunok biyan hababa ganta bang mahulog matuhog inamin mga kura iban sin mapatayin mga nagsasakat hakura halam sinang kabulan nalikos sila puasman himupay inbuno hang kabulan buno sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin mga Arab biyaitaan sin Jibril alaihi salam
Ya Muhammad, in parsababan sin parakala nasud kamu sin mga Arab long niya sabab sin mga Banu Quraidah. Ampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'buna maygu habay sin asawa niya. Di matungin Jibril alaihi salam namay ta sin parakala. Ang panagsuulogin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin amin armor niya long sin basa. Ang panaiordiran ni mga sahabat. Long ya la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Long ni mga sahabat ayaw tuod long nin hambuk den kani sumambahayang sin asar pasal zuhurna. Long nya bot malengkan supaya dumagpak kamu pa kauman sin Banu Quraidah. Kauman sin Banu Quraidah. Sabab long nin sila atinya tipu nila kita niyo kadtuon na tu asuun mayta niyo kami tipu sin ubos na kita niyo nagjanji. Pagkat to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkabaan sin Nabi papag muslimun. Kita mo tipu nila nin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa wala na magtuy biyuno. Malainkan Jibril alaihi salam nagbayta kaniya ya Muhammad silain para sababan. Nalikus kamu yan piasud nila ring hataykod. Sa piarahan na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabtangan. Long niya sumasa na magmuslim kamu katan mahambuok kita niyo. Atau walau niya magbayad kamu hati niya ini tax. Hibin ning katan sinamin pangarta niyo inhi katu niya bang di na maaunim buno. At na sumurrender kamu maaunim buno. Sumurrender atau maaunim buno. Na in parakala itmawin qissain maksudin Nabi sallallahu alaihi wasallam piasampayan niya na asin agama Islam ang panagjatuin buno. Demikian haparakala sin Banu Nadir. Ha Khaybar. Amu yun yung pinakamaluag. Amin piaguhulaan sin Yahud. Doon ha Madina. Kiyadto sin Nabi sallallahu alaihi wasallam before siya mag-umrah pa Makkah. Innatali sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang niya ini tinggalan in Yahud ini ampa biyuno niya na in Banu Quraidah. Piar diuy niya na in Banu Qainuqa' sin Yahud. Panubo sin Yahud. Diuy na deng halom sin Madina. In Banu Quraidah piag sumbay in kausugan nila sa piya surrender sin Rasulullah. Hambuk dakuman panubo sin Yahud na kapin na Madina. Amura kuman in Banu Nadir. Kiyad tuna sin Nabi lianuan niya na in Madina hari pa siya na mag-umrah pa Makkah. Ampan niya piarahan ko. Long niya sumurrender kamu katan atawa unin maun. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Ali. Long niya ya Ali kadtukaw daha maghamatungan in mga nakura sin Yahud. Hari pa magjato. Long niya ya Ali parayawain kabtangan mo kanila. Long niya ya Ali parayawain kabtangan mo kanila. Long niya ya Ali la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Long niya ya Ali parayawan kabtangan mo kanila. Hibay tamuin parakala sin Islam bang sila mag-Islam wayron na parakala. O di na magbuno iban wayron na kawaon den kanila tax way na. Hikaruan niya arakala bang sila rin mag-Muslim magbayad sila tax. Hikatu niya wayron mag-asag dugo. Pagkadto sin Ali di da mabaya mag-Muslim, di mabaya magbayad tax, gaman ng jural ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nagjatuin para kala sin buno. In maksud in hadith in Nabi sallallahu alaihi wasallam diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala mamuno tao bang apabila di sila magsyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hikaruan niya in subay sila magtindog sin sambahayang. Hikatunia subay sila magtunay zakat. Subay sila magtunay zakat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum. Bang long niya mahinang nila na intu ini. Long niya lapas na dugo nila ring kako, di ko na sila bunuon. Di ko na sila bunuon. Dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Long niya lapas na dugo nila, iban long niya ri na
maka wain pangarta nila bot malengkan bang aun sukutun kanila sin Islam ampatay sabkat tuun sukutun in parakala in long niya susukutun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud mga palangwan ha kama Islam in parakala sin zakat daing hamangana piyamunuan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam para sababan hi Musailamatul Kadzdzab naggulal siya Nabi yaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sung na mawafat la day nari na makabisara wairun na kusog sambil miyagbot inamin hati niya miyug tunadjen manahut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hi Musailama ini sinbuhi pa Nabi sallallahu alaihi wasallam deng ha mga sahabat gakandilan mahibay ni nagmurtad puas kawafat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ampa sa imian para Rasulullah lang ya Rasulullah lang ya ini kau Rasul di hakauman hamang Arab di hakauman longin aku nabiyun daysab in aku Rasul daysab Nabi Rasul daysab long ne ya Muhammad pagga long ne in kabuhi mo aun pakakusog mo magtunay kami zakat kaymo inya tukay mo sa di namo na long ne hitunay mapuas bang kau manaykod na lang in zakat namo doon na kami ni magkapunyahan in Abu Bakar Siddiq wala da nagkahinyol doon nabihan nagtatang ini iping imaato da Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin kayban ang sahabat nawafat man in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagmanja hi Musailama kaya sugpatanin nga niya kadzab pasal nang himuting siya in siya kuno Nabi Rasul pa sin wayroon na Nabi way na Rasul puasin Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin long sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun long ni Muhammad yan amin gugulalun tatagun niyo ama long niya bukun ni Muhammad ama sin hambuk deng kanihat saja adapted yanun muna ama niyatun biasin ama amin deng hatubig niya naun kau long sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun hi Muhammad yan ama sin hambuk deng kaniu haparkala pag-adap iban long niya bukun daysab in kamu piag anak lima gadlad ha pangandangan sin asawaniya biakan Zaid bin Haritha sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingan ni Zaid in ama ni Haritha wayroon patimurunin ayat ini in pagtagkan Zaid pagga naadap siya sin Rasulullah in pagtag Zaid bin Muhammad masub bin Arab mag-adap tao masub sambil iulinan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in lima sin bata-bata biubuhat biyan ampap yang Himalayak halom sin Makkah long niya saksi niyo hi Zaid anakku saksi niyo hi Zaid anakku Rasulullah wayruun nabuhi anak niya usug way sa karya sali sin Arab masub habiyad to biatal sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-adap long sin Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum bukun long ni Muhammad ama sin hambuk deng kaniyo haparakala sin pag-adap magtabang wayron sa niya magipat way sa niya sa amin hipaniat mo kaniya sin ama niya kau sa kaulaw la tubig mo imbata yan inya tupyang langan sin agama Islam ampa imenin Allah subhanahu wa ta'ala walakin Rasulullah buat malengkan in siya yan long niya daak sin Allah ta'ala Muhammad yan wa khatamun nabiyyin iban hinapusan na siyan deng hama kanabihan hinapusan wayna hinapusan siya na in Nabi sallallahu alaihi wasallam na hi Musailama ini naggulal Nabi hangkan kya sugpatan ingan niya putingan sababin Allah ta'ala imyan wayroon na Nabi mapuas dengan Rasulullah ubos putingon nin ayat pagtindog sin Abu Bakar Siddiq nag khalifah long sin Abu Bakar Siddiq long ni haunin tumpukan batalyon hikuan
Long sin Umar radhiyallahu anhu lang maita ya khalifatul mu'minin. Ya khalifat Rasulillah. Long niya bunuun kulong niya Musailamah. Long niya bunuun kay Musailamah. Long hi Umar long niya ya khalifat Rasulillah. Bunuun min muslimin. Bunuun min imiyan asyhadu an la ilaha illallah serta nagsasambahayang. Long sin Abu Bakar As-Siddiq long niya ya Umar subbatiin hadis. Long niya ya Umar subbatiin hadis. Long niya ya khalifat Rasulillah. Bunuun mo long nin tao nag syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah serta nagsasambahayang lang niya subbatin hadis. Long niya uno. Long sin Abu Bakar bukun kalong niyan Rasulullah imian. Naraak aku sin Allah Ta'ala mamunu manusia. Sehingga subay sila lumapal sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iban long niya magtindog sila sambahayang serta subay sila magtunay sin zakat. Long sin Nabi bang apabila mahinang nila na tu ini bukun dua. Tu ini lapas na long nindugo nila bay sin pangarta nila ring kaku. Long niya ya Umar pilain na hinang nila. Tu atawa duara. Long niya bunnal kau ya khalifat Rasulillah. Lang niya bunnalin kaimu. Bunnal yang pakukiatum tuman sin siabut yatu sin Nabi. In hadith lang niya sabut pahikatu. Nalong sin Abu Bakar Siddiq. Patut da sila long niya biyan bunuun sabab nagmurtad sila. Sin parakala daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggon ha kamay Islam. Dahil ha mga parsababan. In parakala yan piyamunuan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in zakat. Maita. Sabab biad din pain pagtabang hapag kahi muslimin. In zakat, taga-suku siya. In zakat, mga palanggon haka may Islam, zakat pangarta matarang. In Allah subhanahu wa ta'ala imyan katu taniyo. Innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafatin qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Amin pagyanun sin mas lang niya walu sinip. Long sin Allah Ta'ala faridatan min Allah. Wallahu alimun hakim. In parakala zakat wajib dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin aun tagsuku kaniya dengha mga bangsa muslimin. Aun tagsuku kaniya dengha mga bangsa muslimin hangkan yan wajib subay tunay. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal to din parakala sin zakat pangarta intag suku kaniya dirihilan long dalil fuqara. Amin mga tao miskin deng miskin. Bangin biakatu tani mararata na kamu miskin para kala pagyanun. Maka tu kumaun hangka adlaw miskin na yan. Maka tu pa kumaun hangka adlaw. In fuqara plural, sin fakir plural. Sin fakir in fakir dua adlaw lumabay maka minsan da siya makaun. Bihatin kasigpitan niya. Dua adlaw lumabay magtahan sinuhaw hapdi maka minsan da makaun. In hikaruan niya level sin manusia dengha muslimin ang pakanganan miskin. In plural niya masakin. Amin makatu kumaun halam sinang kaadlaw miskin pa. Makatu na kumaun miskin pa. Suku nila in zakat. Hikatu tagsuko sin zakat wal amilina alaiha. Iban sin mga tao amoy naghihinang bangaon sa pantun niya ini muassasa foundation atau kan aun amin biubutang sin parinta bang parinta Islam amin maghuhurus sin mga zakat baitul mal in naghihinang halom yan hikatu sila tagsuko kabahagian sin zakat. Hikaupat wal muallafati qulubuhum. Iban sin mga tao amin mabamu bingito ning pangatayan ni makasud pa Islam. Daing habalik Islam. Iban sin mga tao masub ha mga Islam iban sin muslimin. Ha mga muslimin. Amin makaan pangatayan niya daing habukon muslim maka jari siya tiluan. Daing ha mga zakat mahulog hadiah kaniya. Maka jari. Misan bukon muslim amu pakabang siya nagbalik Islam na. Misan bukon muslim maka jari tiluan. Ikaupat, hikalima niya wa fir riqab. Amin mga tao niya ka sin zaman nito. Bihaun
arakala aun sadi tanamatan tu bang haunu kauman haunu hula sin zaman na kauna aun pagbanya ka insila deng ha mga suku bahagian sin zakat sibu dabihun siareng ha amunia kawaun deng ha zakat deng baital mal kita min hikmat sin zakat in hikmat sin zakat hipagtabang ha muslimin bukun saja hipagtabang ha parakala way pag-inom makan sambil parakala halom kabanyaga in muslim bang siya nagmuslim dengha mga banyaga bibihon siya sin zakat hipagtabang ha muslimin hikarayaw sin society sin Islam sumuno wal gharimin iban sin mga tao kailo na lugi lusong wairun na mahasil niya hipagkapital magbalik sa aun ingat niya mag-usaha tabangun siya sin zakat dengha baitul mal maita hasupaya tumaudin magzazakat inakal sindeng katu tani wairun sa niya bang Ramadan in taurayahan hibutang hasubri in hanggatus 200 500 ang pakarihilan in tau masjid katan bang tipuno ni zakat niya hikadtung mga 2 milyon dilan hangibu hisubri in tau karihilan hilam sin masjid puasin hailaya sa pantun atau akan halom sin Ramadan maka jari waisa niya maka hampit tingkatan sebab makuyag siya maka hampit tingkatan sin zakat niya sa salat din natabang niya in natabang ni hangibu di dahi kapag kapital di in natabang niya yaun di yaun makapag zakat hatahon susungon di makapag zakat pagwinon pabay pagbi lamay ubos na in hangibu makatu niya ray pamilamay ubos na bang siya mamihang kakarut bukas kulang pa hahal ka sin bukas biyaw sa bang insin niya tipun halom sin 2 milyon mga 5 taon tabangun niya mag-usaha rihilan niya atawakan 4 taon 500 nga ibu ampa niya piun nin tao mayat mag-usaha tiluan zakat pasambuhain zakat yan ha next year makaagad ko magzakat kamo tumaud pen katabangan hikmat sin zakat wal ghanimin hak sin mga tao na lugi dahil pag-usaha arakala na scam arakala saun ingat niya tabangun siya hasupaya sumambu in parakala sin pagzakat magbalik wa fi sabilillah iban sin parakala haran sin Allah Ta'ala dahil naman hamadrasah iban sin pagpabuka iban sin kaibanan ampain masjid di titiluan zakat in masjid di pagtiluan zakat maita sabab in zakat pahama in zakat lummi sin artamu masjid tiluan mo sin malummi di in masjid subay arta purna in hipagpatindog mo atawa in hitabang mo bukun kawaon ding halummi sin arta mo hitilo mo pa masjid in masjid di makajari tiluan sin malummi sabab ngiyanan siya baitullah sabab ngiyanan siya bay sin Allah Ta'ala doon mo hitiluin lummi sin arta mo inyan pianglangan sin syara sa wa fi sabilillah sud nim pagyanon sin masmas sin ilubalo sud nim pagyanon sin masmas sin madrasa iban sin kaguran iban sin mga fakir pagyanon habahasata iban sin kapakilan habahasata sud sila fi sabilillah wabnis sabil inhi kawalunia amin mga tao kaya ubusan pangarta hasa butulakan daing ha mga nakasakop sin adlaw yon magwa kaw zakat nangayuin mga tao yan tabang maun pa kauman bang hisin magzakat sabin sila amin tao kaya ubusan pangarta hasa butulakan sud sila ring ha mga titiluan sin zakat sin kita ni insyaallah subhanahu wa ta'ala wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه mga palangon ha masin Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga tao sulga magzazakat
Daing hamanga tao sulga magtutunay zakat. Aun hambuk. Daing habang sa Arab na nga subuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hariwat ya Abu Hurairah law ni anna Arabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Law ni aun hambuk tao usog tao gimba Arab. Di matong pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ang panangasubusin aamalan. Nangasubusin aamalan bukun hat ilmu. Sa amin aamalan law ya Rasulullah dullani ala amalin. Law ya Rasulullah hindui pandui kuna kusin amalan. Bang kusalang ni amalan makasuda kusulga. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam number 1. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pagtagipon ka pa Allah subhanahu wa ta'ala in ayaw kaulong niya magsakuto ka niya. Hikaruan niya magpatindog ko sin pagsambahayang. Hikatu niya magtunay ko sin zakat wajib. Magtunay ko sin zakat kaya wajib kay mo sin Allah ta'ala bang aw na arta mo. Hinhi kaupat niya watasumo Ramadan. Iman lang niya pagpuasa sadya ka bulan Ramadan. Amurin amalan niya. Amurin amalan hipaamal kaniya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Arab yaun ha Rasulullah lang niya walladhi nafsi biyadi. La uzidu ala dhalik. Long niya ya Rasulullah sapahan ko patuhan namin tagkaputan sin nyawaku. Sin napaskwi nilang niya atawa kan sin ginawawaran ko. Long nyari ko naganapan mapos deng hapit tuwa mo yato. Ang paminig. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat kita niya tulong niya. Long sin mga sahabat haan ya Rasulullah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hada. Isyulong nin tao makuyag magkita hahambuk tao. Isyureng kanyo in makuyag magkita hahambuk tao sulga atud na kaulong niya kaniyad to. Atud na kaulong niya kaniyad to wallahi bang niyalong niya giyawutan in siyabut ko tao sulga na siya. Bima'na ya jama'ah bukun na kau malayo deng ha surga bang imparakala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siabut niya ya ang gautaan mo deng ha mga mahal ga in parakala pagtunay zakat hahisyo ning kyarilan deng katutan yu pangarta ang katautay manghuran deng han si pakula nakapangasubo kam tuan in sa pagzakat yan tahun-tahun lungkuhu maita long niya in kanal kulong niya makaminsan da pagzakatan in arta longku halli kau in parakala sin pangarta hikawin sana kaimu bang mo yang di zakatan bang limiu siya deng hajang kaan niya nagtipon kau sin pangarta nagpataud nagzakat kau nakaminsan ubos ya tompa mo tipon halong simpila taon sambil paadlaw ini limiu na bang mga bulawan miabot na puga in pagtatauan bang pagarakala kyud kuransin di na maubos habol intatawan nakanat hakabang kubangkuhan ubos magzakat kau makaminsan dalugay sin kabuhi mo long sin Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون long sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mangasila nagalakan siya nagtao na sadya sin pangarta daing habulawan iban pilak serta wala nilapay sa piagnafaka hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya wala giwaan zakat ng sin Allah subhanahu wa ta'ala fabashirhum bi'adhabin alim baita isala ya Muhammad papagkugkuya ka na yung mga tauyan sin azab siksa mabisa halom sin apinarka jahannam unin hinangun sin Allah Ta'ala kanila long sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. Langsung Allah Subhanahu wa taala hadla akhirat hi anag sin Allah Subhanahu wa taala in pangarta yaun hinangun biakari pilinsahan ampa anagun palom sinapinar ka jahannam sambil mamulahanin mahinang biakari bagakayu ampahi pamalan salong sin bahasa fatukwa biha jibahuhum ampahi plansa sin Allah Subhanahu wa taala daing naman hati bayhuan nila daing hatuktuk tibayhuan nila pabaran sambil pakid hati nawairun biak ko siya namin nagplansa badjo tagnan daing haliug pababa daing nay sabha tungod sin ilok kini sambil pabutton hipamalan sa kaymo pangartamu anagun daing hapinar ka jahannam sambil patay kuran sin tao diyat halihan sambil nasadja hakabayan sin Allah taala pahalihun long sin Allah Subhanahu wa taala hadza ma kanastum li anfusikum aw amukaini long nin pagtipunan niyo pangarta habi ini para kala nalong sin Allah taala fadhuku ma kuntum taknizun long sin Allah Subhanahu wa taala nanamaniyo long ni inamin pagtipunan niyo amuinin azab amin suku kaniyo pagtipunan niyo pangarta wala niyo guwain hak niya wala niyo tunayin in zakat ayaw zakat tuan sadak kari day kagwa in Nabi sallallahu alaihi wasallam imian ittaqin nara walau bisyiqqi tamrah hinang kau taming mureng hapinar ka jahannam misan daku manin kaunan niya hang tingi dengha ini bihi hulma hang tingi hulma inhi kapag sadak kamu hinangun na sin Allah Subhanahu wa taala taming kaymo dengha hapinar ka jahannam unin magjatuh hartamu kita kau sebut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat ya Abu Hurairah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaih min nar fa uhmi 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha jambu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya wayruun paintao amin nagtataw kiyud kuran deng hapangarta niya sibu dabulawan iban sin pilak amin di niya long ni hipagtunay in hak sin arta niya deng hazakat iban sin sadakat dumagpakadlong kiamat in katan sin arta niya tipunun sin Allah taala pahipakita amuinin artamu ampalong ni anagun pakayu ampa anagun palong sinapinar ka jahannam ampahi pamilin sa singgin na wabaran neba sinasabuta hadith atau nasabuta ayat hikaruan ya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayati Jabir bin Abdullah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min sahibi malin iban wairun pentau artaan amin nagtau sin pangarta kiyud kuran indi niya hitunay in hak sin Allah taala iban sin muslimin hawalu sinip nasabut long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam buat malengkan illa tahawwala yaumal qiyamati syuja'an aqra buat malengkan in arta niya yaun hinangun sin Allah Subhanahu wa taala hasdakula hinangun sin Allah Subhanahu wa taala hasdakula inigna long niya in amin sin hasyaun sin lassun niya has inigna long nin niya yaun sin lassun niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'u sahibahu haitsu ma dhahab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iurul niya long nin amin tagdapu sin arta yaun arta na hinang has iurul nin tag inamin amuni amin tagdapu kaniya misan papakain magoy maita pasalbang niya abutan ampan niya tundukun patayun
Sanari dah mapatay. Di mapatay pasal adlong kiamat sahi pananam sin Allah Ta'ala azab kaniya. Amin bang siya abutan ampas siya tundukun, ampas siya likusun, atau wakan hati niya likusan habaran niya gipitun sin has dakula. Sebab amuyat tin piagtauan niya parakala. Wala niya tiyuna in kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yafirru minhu ampain tau yaun magoy siya tumuyo deng hahas. Sebab mabuka siya has ay kau inhas yaun hati pia panjari sin Allah Ta'ala deng ha arta niya wala niya tiyunay in parakala daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ampas ya iyanun sin Allah Ta'ala hada maluka amunan longin artamu alladhi kunta tabkhalu bihi amin piag ikut min artamu yan hata ubar hajat deng naman hawalu sinif iban wairun na pakarayaw matamu makita sin hinang marayaw buat malengkan hinang mangi na sadya in manusia pertandasan sin Allah Ta'ala irilkan ya ruah tandasun haka miskin sin sigpit sin kahalan kalau matau din masurbaib amin tandasun kau sin kasigpitin hikayan mo ya Allah may tak mo ako piaratungan sin beni kahalan kasigpitan way sadya tubig bihayaun sa kau dumo apa Allah Ta'ala ya Allah El Niño bihaun dihili kami ulan kasigpitan kalubaha magam in kasigpitan bang tandasun sin Allah Ta'ala in manusia maka batuk patuhan ya Rabbul Alamin hikarua pertandasan ha manusia pangarta amu ini problema bang di magad hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala siabut sin ayat iban sin hadis amu ini kasusahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya bukun in kiabugaan ku kaniyo mal faqra akhafu alaikum bukun long nin kiabugaan ku kanin kamiskin bukun in kihanggawan kulong niya kaniyo bang ukabun na sin Allah Ta'ala in kaingin-inginan dunya bang sin pangarta dunya amu yan long in kihanggawan ku kaniyo long sin mga sahabat may ta ya Rasulullah long nin kihanggawan ku kaniyo bang ukabun na sin Allah Ta'ala in arta dunya amin duning kaingin-inginan yaun na harta min katani ban kawasa long ni maglumba-lumba na kamu paparakala yan kalupahan yunin Allah Ta'ala kalupahan yunin syara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maglumba-lumba na kamu maun papangarta piya sin kapag lumba-lumba sin umat na kauna ring kaniyo long niya najul jala silah sin arta majul jana da kamuy sabya sin kajul jana nila na kauna bihaun naglumba-lumba in manusia paparakala pangarta sambil mabaya magpaulan sin bukun waktu niya jiul jana sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bihaun dihilan sin Allah Ta'ala kawasa iban sin pangarta kia lupahanin syara sin Allah Ta'ala gaman mabaya utungunin syara sin putih pahula iya unin ka Islam iya unin agama iya unin Quran iya unin ulama sadiku mahagad sin unin parakala patwa sin ulama dengan haram iban sin unin hiyalal gamman wayna pag-addat ha mga kaulamaan gamman mabaya utungun insyara sin mga tao puti ha western countries dahun maun pahula niya sabab kuno in pag-agama dumagbus in kita nyuri mapindah kahalan doon na sadya karuon di na makaingat sin dunya mga palanggon ha agama Islam aun hambuk maas narako nagkitahan si pakula dito ha Manila sin zaman aun biyaak nila pa airport patay sin ina sin bagay niya liuluun hakabao dahun mari pasambongga long niyaw tu unu bahain hukuman hataw yato long kumaita long niya pagka na mo sin kabaong kami long yin nagpanaog iban siyakat na mo pasasakatan long niya kiya na naman kutud aun magkulin niyam halaw maghibal di along niya kumamarahi bang uno yat tuarakala mangabuhi intau halaw maghibal
Salong niya patay na sabdainghan si pakula. Hahula sin mga milikan. Dia maripa Manila. Nalang kusakali unin nagjato. Dia namo nalong niya pabay nila Paranaque. Sabab taurayahan. Doon manlong niya nag-isunin pamilya kita unsadya indapit pau. Di nabukisan katan. Kita unbang unin maghibal magkulin niyam halawm. Long niya miyata mata aku sin kahalan sin tauyat tu. Tiambul lihat tulong niya kami sadyan kimita anak apu niya bang unu ya unin halawm. Nakaagad da kolong niya rimumul. Yukab namu nalong niya biyan sakali sa ini. Inbaran niya sin tauyat tumiatay. Naglilingun-ngun habaran niya long niya inhas di na ako imen bang biak kalagu bukton atau biak kalagu bitis nagdaray gin niya iban sin sin has in pangasubo kulong niya habaran ko may taon has halaw sin kabaong di kasab kaunong sinakal ko long niya daing ha Amerika lunan nila has in long sin kabaong sin tao patay. Di day sab kaunon sinakal kubang biya dining kasud sin has palom sin kabaong. Long niya utuunin para kala ito. Long ko duara. Dahil na kita magpataod long ko padji. Long niya uno. Sumasa na long ko intao yato taga arta siya di magtunay sin hak sin Allah Ta'ala atawa hak sin agama ha arta niya. Hikaruan niya arakala in usaha niya long ko riba. Long niya utuin duayan kimog dan katan. Long ko ayaw na ko magpataod pa pangasugo. Bang parakala has long ko ruun habaran sin tauyan siyabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith. Papanjarihun sin Allah Ta'ala arta muhas. Haadlaw akhirat umapas hatagda po sin arta inhas yaun. Sambil dumakan mapulaog lumayo day nga has uninda kanan niya bang masapat day kaniya ampasyayanun sin Allah Ta'ala in hasyan amunayan in arta mo wala mo tiyunay in hak sin agama long ko padji in tauyad to arakala dayahan long niya huu long ko arta niya di pahadun niya iadab na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala parakala pia kita na kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in arta niya na hinanghas bang yan lang ko hilugom palom sin lupa punod ampa na magguwa lang kinhas mataud wal iyadu billah. Mga palanggon ha kamay Islam siyabot na to in parakala zakat hasupaya kaingatan na to mula-mula kuno hitunay hikaruan niya in parakala syara ni nisab niya bang pilasin inyan hipangasubusin kita ni mufti na to kalasahan mulia iba sin kaibanan kaulamaan ampen parakala sin zakat siyabot sin kita ni ando hipagpatumtum tumtum kau in zakat mo yan aun tagsukuan kanya walu sinip kia ingatan sin ayat sesing kita ni dun ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay mapantuk in hisindihilan amanat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala arta andu tagahak in Islam doon na pangarta mo yan in Nabi sallallahu alaihi wasallam na puspos nagpahati ka tuutanyo sin parakala sin syara doon pianaog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واغفر ذنوب آبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة